السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي إن شاء الله غادي ندرسوا الميكانيك دو بوين بطريقة سهلة. وأول درس هو ندوزو لي فيكتور لا سينيماتيك. في هذا الدرس يعني كاين واحد الفيكتور اللي لوريجين ديالو الأصل ديالو و ou le sens dialogue هو B. Il tend vers B, A, B. On le représente par un segment orienté. كنمثلوه بهاد السهم بهاد الطريقة. Deux vecteurs liés d'origine différente sont dits égaux lorsqu'ils ont la même direction, même sens et même module. إلا كان عندهم نفس الاتجاه ونفس يعني نفس المعيار ونفس المنحى واش نفس الإشارة زائد ولا ناقص. في هذه الحالة تنسميوهم دي فيكتور ايغو. بالنسبة للفيكتور unitaire سي ان فيكتور اللي تيكون سي اون فونكسيون سي ان فيكتور اللي كيكون unitaire كيساوي واحد. إلا مثلا درنا ا بي هيساوي ا بي مضروبة في اتجاه ديال او فوا او. ندوزو maintenant U يعني U كتساوي واحد. هذا سي ان فيكتور unitaire. بالنسبة للمتجهة AB إلا خدينا القيمة المطلقة ديالها غادي يعني المعيار ديالها هي AB. هنا تنبحثو على القياس ديال هذيك المتجهة هو AB. هو مثلا نعطيو قيمة 3 سنتيمتر مثلا. اوبيراسيون سور لي فيكتور. هنا يعني تنديروا العمليات ديال الجمع والناقص والضرب ديما تيبقاو فاليد بوغ بالنسبه لي فيكتور. في تساوي V1 بلس V2. بالنسبه لهاد المثلث ABC إلا درنا الجمع ديال V1 زائد V2 غادي تعطينا V متجهة V. سوستراكسيون كذلك الناقص إلا درنا متجهة U ناقص متجهة U غتعطينا واحد القيمة. يعني بإمكاننا نديرو الطرح ديال المتجهات V1 ناقص V2 تساوي V1 زائد ناقص V2 غتعطينا نفس القيمة. La représentation d'un point. هنا باش pour pouvoir déterminer les coordonnées de n'importe quel vecteur, il faut choisir au préalable un repère. خاصنا ضروري من معلم اللي يكون فيه x y ونعرفوا يا اما معلم اللي هو كارتيزيان يعني ديكارتي او لا معلم معلم يعني ديال سينوس والكوسينوس يعني تيكون فيه دي سيلندر ولا يكون فيه اسطوانات ولا يعني كنتعاملوا فيه بالسينوس والكوسينوس. هنا نبداو بالمعلم ديكارتي. المعلم ديكارتي لي كوردوني كارتيزيان كما كنعرفوا ديما هما اكس y. عندنا الاتجاه ديال اكس معلم فيه اكس y. ناخدو واحد النقطه ام اللي عندها جوج ديال لي كوردوني اكس و y. هنا نقدروا نمثلوها في هذا المعلم اللي الاصل ديالو او وعنده اي و جي هما الاتجاهات ديالو الاصليه. ندوزو دابا التمثيل ديال هذيك النقطه في معلم اكس y z. هنا غنحتاجو واحد المنحى اللي هو او ام غتولي عندها 3 ديال 3 دي 3 ديال الاتجاهات 3 ديريكسيون هي x y و z. اذا هاد او ام غادي تكتب على شكل او اكس زائد او y غتساوي اكس اي زائد y جي. اكس في اتجاه اي في اتجاه يعني المنحى اي منحى اكس وبالنسبه ل تكون في اتجاه جي. هنا غادي ناخدو او y غتكون تتساوي او y يعني المعيار ديالها
في الجي لأن أو إيكغيك هي أصلا كاينة في المنحة ديال إيكغيك أو إيكغيك. ندوزو دابا إلا خدينا مثلا واحد الجسم مجسم وناخدو منه واحد النقطة هي ام، غيكون عنده 3 ديال البوزيسيون ديالو داك او ام، غيكون اكس اي بلس y جي بلس زد في اتجاه ك. هنا غادي يولي يعني الفيكتور ديال لو فوليوم ديال هذاك الجسم ديال هذاك لو كور، لو فوليوم اليمونتير. ناخدو واحد بتي فوليوم من هذاك لو كور غادي نسميوه دي دو في. دي دو في غيكون كيساوي ان بتي فوليوم في اتجاه اكس، بتي فوليوم في اتجاه y، ان بتي فوليوم ملتيبليي بار ان بتي فوليوم في اتجاه z. وهنا غناخدو عاوتاني دابا في لي كوردوني سيلندريك. لي كوردوني سيلندريك par exemple si on prend un cylindre il a des coordonnées cylindriques. Toujours on a pour les coordonnées cylindriques un petit θ. il y a كناخدو واحد الزاويه اللي هي كتسمى θ، وعلى اللي كنعتمدوا فيها على الرسم ديال هذاك لو سيلندر. سي لو موفمون الا كان الحركه ديال هذاك لو بوين ام سي الي سيركولير يعني دورانيه، غادي نخدموا هذا المعلم اللي هو سيلندريك. الا كانت الحركه ديال لو بوين ام elle est droite, donc on va utiliser le coordonnées cartésien, les coordonnées cylindriques. Donc un petit θ, d2θ. On va prendre un petit d2θ pour identifier le volume avec le corps. Donc on va prendre R représente la distance du point. θ définit la position du point M autour de OZ. Z représente le côté du point M. On définit la base orthonormée directe UR, Uθ, UZ en posant U égale à OH sur OH. Donc la متجهة OH على المعيار ديال OH. هكا كنمثلو U. U هي la base orthonormée directe UR, Uθ, UZ. Donc on passe maintenant à OM. OM, donc le vecteur OM, كناخدو ديما la base أصل اللي هو O، أصل المعلم. و M c'est un point du corps qui va faire un mouvement cylindrique égal à R fois UR plus Z fois K. K هو الاتجاه ديال المعلم اللي في اتجاه Z اللي كيمثل la hauteur, la profondeur. La profondeur ديال le corps. وبالنسبة ل UR، UR كتمثل la cylindricité يعني المنحى الدوراني، وديما تتمثل بثيتا. دونك دي دو في يعني الا خدينا ان petite quantité ديال le volume va être égal à d de R fois d de θ fois d de Z. Les coordonnées sphériques. Si le mouvement de M est circulaire suivant tous les axes, on utilise les coordonnées sphériques. Par exemple, si le mouvement de ce point M va circuler autour de X, de Y et aussi en fonction de la profondeur, on va utiliser les coordonnées sphériques. Dans ce cas,
Dans ce cas-là, R va représenter la distance du point M à l'origine, O. Θ et phi définissent la direction dans laquelle, depuis le point O, on voit le point M, angle compris entre O et pi, phi et angle compris entre 0 et 2pi. On définit la base orthonormée directe, UR, Uθ, Uφ, en posant UR égale à OM sur OM. Le vecteur position du point M s'écrit alors OM égale à R UR. D de V égale à D de R, multiplié par R, D de R, R sinus de θ, D de phi. Donc dans ce cas-là, la différence de volume va s'écrire et va être égale à D de R fois D de θ fois R sinus de θ, D de phi. Expression d'un vecteur dans une base cartésienne à 2 dimensions. Phi toujours c'est l'angle par rapport à la hauteur. Il y a ici phi, c'est D de phi. C'est le petit angle qu'on va prendre à partir de la hauteur. D de θ, petit angle on va prendre à partir de la longueur. La longueur et x, on va mettre un R de sinus de θ, D de phi. Donc, après, on va passer à l'expression. Donc, si on prend deux positions M1, X, Y1 et M2, X2, Y2, le vecteur formé par les deux points s'exprime par l'expression suivante. M2 égale à OM2 moins OM1. Donc, M1, M2 égale à X2 moins X1 plus Y2 moins Y1. Donc, X2 moins X1 tige I, au sens de I, plus Y2 moins Y1, sens de J. Donc, si on prend maintenant la valeur de M1, M2 est égale à racine de X2 moins X1 au carré plus Y2 moins Y1 au carré. Donc, pour le produit scalaire, on va prendre V1 multiplié par V2. Si on prend deux vecteurs, V1, V2, leur produit scalaire est un produit qui donne comme résultat un scalaire. Par exemple, V1 multiplié par V2, entre les deux vecteurs, il y a un alpha, un angle alpha. Donc, le produit scalaire de V1, V2, ça va être écrit comme V1, la valeur de V, multiplié scalaire valeur de V2, multiplié par cosinus alpha. Tel que alpha est l'angle entre les deux vecteurs, ce produit admet quelques propriétés telles que I égale à 1, I fois J égale à 0. Si on multiplie I par J, on va avoir 0. Si on multiplie I par I, on va avoir 1. Calcul du module d'un vecteur. Donc, si on prend deux vecteurs, V1 qui a comme coordonnées x1, y1, z1, et celle du vecteur V2, x2, y2, z2, leur produit scalaire donne V1, V2 égale à x1, i, plus y1 suivant j, plus z1, k. Donc, produit de x2, i, plus y2, j, plus z2, k. On va donc avoir comme produit scalaire x1, x2, plus y1, y2, plus z1 fois
Z2. Parce que si on multiplie I fois I, ça va donner 1. Si on multiplie I par J, on va avoir 0. La même chose, si on multiplie K par K, on va donner 1. Si on multiplie K par J, ça va donner 0. Si on multiplie K par I, ça va donner 0. Si on remplace V2 par V1, on va avoir V1 fois V2 comme produit scalaire. Ça va donner V1 au carré égale à X1 au carré plus Y1 au carré plus Z1 au carré. Donc, V1 comme valeur égale racine de X1 au carré plus Y1 au carré plus Z1 au carré. C'est la formule pour calculer le module d'un vecteur. Produit scalaire. Soit deux vecteurs. Donc le produit vectoriel, pardon, le produit vectoriel, c'est si on suppose deux vecteurs V1 et V2. Donc le produit vectoriel des deux vecteurs, ça va être V1 vectoriel V2 égale à V. La direction est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs V1 et V2. Le sens est donné par la règle des trois doigts de la main droite. I, J, K. C'est le sens direct. Sa norme vaut V1 vectoriel V2 égale à V1 V2 fois sinus alpha. Donc, dans le produit scalaire, on a cosinus alpha. Dans le produit vectoriel, on a sinus alpha. Propriété I. Vectoriel I égale à 0. I vectoriel J égale à K. Le produit vectoriel peut être calculé par la méthode directe en coordonnées cartésiennes dans un repère orthonormé direct. Donc, V vectoriel V2 égale à X1 vecteur I, X1 sens I, Y1 sens J, Z1 sens K vectoriel X2 sens I, Y2 sens J plus Z2 sens K. V1 vectoriel V2 égale à Y1 Z2 moins Z1 Y2 sens I plus Z1 X2 moins X1 Z2 sens J plus X1 Y2 moins Y1 X2 sens K. Peut être aussi déterminé par la méthode du déterminant. Si on prend IJK, V1 vectoriel V2, IJK, X1 Y1 Z1, X2 Y2, K Z1 Z2, Y1 fois Z2, Y2 déterminant suivant I, moins déterminant suivant J, plus déterminant suivant K. La multiplication va nous donner Y1 fois Z2 moins Z1 Y2 suivant I moins X1 Z2 moins Z1 X2 suivant J plus X1 Y2 moins Y1 X2 suivant K. En fonction de plusieurs variables. En physique, nous avons souvent à étudier les fonctions de plusieurs variables indépendantes. Nous nous limitons à 3 notés X, Y, Z, mais les résultats sont facilement généralisables. Soit une fonction f, x, y, z, nous appellerons différentiel de f. Pour le différentiel, on va faire une autre vidéo pour expliquer ça. ما تنساوش ديروا abonner subscribe باش يوصلكم وجديد.